Sa gipahigayon nga installation ceremony ni OIC Schools Division Superintendent Junicio Liwagon Jr. nga gitambungan ni Department of Education Regional Director Ruth Puentes sa Region 10, mga opisyalis ning dakbayan sa pagpanguna ni Osamis City Mayor Sam Norman Puentes, kauban ni Vice Mayor Bibi Neri, membro sa City Council, mga magtutudlo, principal, supervisor o guban pa. Sa mensahe ni Mayor Sam Norman Puentes nga ang seremonya sa pag-install dili lamang sa higayon sa pag-ilah kang Sir Junicio Liwagon usa-usab ka mahinungdanong lakang alang sa Schools Division sa dakbayan sa Osamis, kini nagpakita sa padayon nga pag-uswag sa serbisyong publiko nga nakabase sa transparency, accountability ug serbisyo nga nakasentro sa katawhan. It's not only a moment of recognition on the part of Sir Junicio Liwagon. It is a defining step for the schools division of the city of Osamis, reflecting the Ascenso brand of service that is marked by being transparent, accountable, compassionate, and people-centered. Si Osamis City Mayor Sam Norman Puentes gidugang sa mayor nga ang pag-asyum sa labing mahinungdanon nga responsibilidad sa iyang kaugalingon dili lang ang pag-asyum sa title kundi ang pagdala sa iyang kaugalingon sa importanteng misyon. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag, sa Dakbayan.